खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम कहाँ है? जी हाँ, ये सवाल है कि ज़ुनैरा माहम कहाँ है और इसका जवाब हम आपको देंगे कि वो कहाँ है। वो कहीं नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने घर पर मौजूद हैं। 2 दिनों से उन्होंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाली अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। मामला ये है कि ज़ुनैरा माहम साहिबा शायद बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं, कानूनी मामलात में भी और दीगर मामलात में भी। उनके अपने दोस्तों से कुछ नाचाकी भी हुई है, कुछ मामलात गड़बड़ भी हुए हैं। जी हाँ, ये सारी डिटेल्स हमने आपको आज देनी है कि ज़ुनैरा माहम, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी बेटी साहिबा और उनके तमाम ख़ानदान के ख़िलाफ़ पूरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस कर कर के गड्ढा खोद रही थी, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गई हैं। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो थोड़े दिन तो उस गड्ढे में रहें जब तक मेहदी अली काज़मी और उनकी साहबजादी का केस किसी ठिकाने नहीं लग जाता। 2 दिन से उनकी वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हुई? उनके करीबी ज़रा ये बताते हैं कि उनके बकौल वो आशूरा मुहर्रम की छुट्टियां मना रही हैं और वो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, लेकिन कवाब के कुछ और हैं, वजूहात कुछ और हैं। वजूहात ये हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई जो छिड़ी है हालिया दिनों में, वो अली जाफ़री और ज़ुनैरा माहम के दरमियान, गो के उसके हवाले से दोस्ती वापस पैचअप करवाने की दोनों तरफ से कोशिश ज़रूर हो रही है। और वो गैंग जिसके ये दोनों मेंबर हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। लड़ाई अब तक मौजूद है। लड़ाई हुई है इस बात पर कि ज़हीर अहमद के हवाले से और अली जाफ़री और ज़हीर अहमद की फैमिली के दरमियान जो लड़ाई की ख़बरें आईं, उसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को फीड किया गया ज़ुनैरा माहम की तरफ से। जी हाँ, ये इत्तला है कि ज़ुनैरा माहम ने दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये ख़बर पहुंचाई कि ज़हीर अहमद और उनकी फैमिली और अली जाफ़री के दरमियान किसी बात को लेकर इंतहाई शद्दोमत के साथ बदमज़गी हुई है और अब वो एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अली जाफ़री साहब ने माज़रत कर ली है कि अब वो ज़हीर अहमद के दिफा में मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे। ये बात जब अली जाफ़री साहब को पता चली कि सोशल मीडिया पे इस तरह की ख़बरें गर्म हैं, तो उन्होंने ज़ुनैरा माहम से पूछा, जो कि वाहिद शख्सियत हैं जो इस सारे मामले को जानती हैं। वो तीसरा फ़रीक वही है, नहीं तो कोई चौथा फ़रीक इस पूरे मामले का नहीं है। उनसे जब पूछा गया तो ज़ुनैरा माहम ने फ़ौरी तौर पर इसके हवाले से मुकम्मल इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं लाइल्म हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरह की बात फैलाई गई, लेकिन वजह यही बनी। अली जाफ़री साहब के दिल में इस हवाले से एक बाल आया है और वो अब किसी सूरत भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ज़ुनैरा माहम साहिबा उनके साथ सही दोस्ती निभा रही हैं और सही दोस्ती का हक़ अदा कर रही हैं। एक तो ये मसला आ गया। दूसरा मसला ये आ गया कि बिलाल अहमद साहब अब उनकी वीडियोज़ में नज़र नहीं आते। एक उनको कानूनी पर्सपेक्टिव मिलता था। वो वजह ये बनी कि कराची प्रेस क्लब में जब से वो जिब्रान नासिर वाला मामला हुआ, उसके बाद से प्रेस क्लब की इंतज़ामिया ने बिलाल अहमद साहब को मशवरा दिया है, ज़ोर तो नहीं दिया, पाबंदी भी नहीं लगाई, लेकिन मशवरा दिया है कि आप ज़रा ज़ुनैरा माहम साहिबा के प्लेटफॉर्म से दूर रहें, क्योंकि हमें इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में बहैसियत कराची प्रेस क्लब नहीं पढ़ना। आप हमारे ऑफिस होल्डर हैं, आप हमारी लीगल कमेटी के मेंबर हैं। अगर आप इस तरह के मुश्किलात में फंसेंगे और इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में पड़ेंगे तो हमारे लिए इस मामले को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब से बिलाल अहमद साहब ने ज़ुनैरा माहम साहिबा के प्लेटफॉर्म से दूरी इख्तियार की है। ये तो थे 2 ज़ाती मामलात। तीसरा मामला जो कि ज़ुनैरा माहम साहिबा के लिए मुश्किल बना है, वो कानूनी मामलात हैं जो कि फैयाज़ रामे साहब वकील हैं, नामी गरामी वकील हैं।
انہوں نے باضابطہ ان کے خلاف ایک مقدمہ کر دیا ہے، اس مقدمے کی ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، لیکن وہ اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ وہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتی تھیں کہ میرے لائرز اس معاملے کو دیکھیں گے، ان کا اب تک کوئی لائر بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ ایک ان کا قانونی معاملہ۔ پھر ان کے لیے دوسرا پیمرا کا نوٹس، ان کو پی ٹی اے کا نوٹس، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا نوٹس، جو کہ جبران ناصر کی ہی درخواست کے اوپر ہوا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بیان کریں کہ کیوں وہ اسکینڈلائز کر رہی ہیں کسی ایک لڑکی اور اس کے خاندان کو اپنے پلیٹ فارم پر مسلسل۔ یہ اس کا جواب دینا بھی ان کے لیے مشکل بن پڑ رہا ہے۔ پھر تیسری بات کہ لاہور پریس کلب نے جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں ان کے ایک کیریئر کے حوالے سے ایک دھبا لگ گیا، یہ کہ لاہور پریس کلب ان کو ریکگنائز نہیں کرتا کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہیں، بلکہ لاہور پریس کلب نے اپنے اعلامیے میں یہ بیان فرمایا کہ وہ فنکارہ ہیں۔ اب فنکارہ اور جرنلسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی فرق کو مٹانے کی کوششوں میں سرگردہ تھیں زنیرہ ماہم صاحبہ، لیکن شکر ہے کہ پریس کلب نے وہ فرق جان لیا، اسے اس کا فرق پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں انہیں فنکارہ لکھ دیا۔ اس کا بھی بڑا دکھ ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کو۔ یہ سارے ملے جلے معاملات ہیں۔ پھر ایک معاملہ ان کی اپنی ذاتی زندگی سے جڑا ہے، جس پر ہم زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے، لوگوں کہ وہ اپنی ویڈیو میں خود ہی اس پر روشنی ڈالتی ہیں، اس لیے صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی جتنی بھی خوشگوار یا ناخوشگوار ہو، اس سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے، اس کا سارا معاملہ ان کا اپنا ذاتی ہے، لیکن وہاں بھی معاملات، ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہاں بھی معاملات اب کوئی اتنے اچھے خوشگوار نہیں رہے۔ تو زنیرہ ماہم صاحبہ اس وجہ سے پچھلے 2 دنوں سے منظر سے غائب ہیں۔ ان کے پاس مسلسل ان سے اس گینگ کا رابطہ ہو رہا ہے، انہیں پش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملات کے اوپر لب کشائی کریں۔ خاص طور سے اس گینگ کو اس وقت ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جب نمرا کاظمی اپنے گھر واپس پہنچ گئی ہے، اور اب گینگ کو خطرہ ہے کہ بچی جو کہ مغویہ بچی، وہ بھی کہیں اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ عدالت کوئی احکامات جاری کرے، یہ نہ ہو کہ وہ بچی خود کہے کہ جی مجھے گھر پہنچا دیا جائے، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ تو ایسے میں زنیرہ ماہم صاحبہ کی گینگ کو بہت ضرورت ہے، لیکن لگتا ہے کہ دہاڑی پوری ہو چکی ہے، اب مزید مزدوری کا موڈ نہیں ہے، اور اس دہاڑی کے چکر میں جو قانونی شکنجہ ان کی طرف آیا ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے۔ تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ان کی مشکلات آسان ہوں، لیکن کیا کہیں کہ جس گڑھے کو وہ اتنی مزے سے دلجوئی سے کھود رہی تھیں، لگتا یہ ہے کہ وہ اس میں گر گئی ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گڑھے کے باہر جو ہے وہ گینگ کے ارکان کھڑے ہیں، گڑھے میں وہ خود پڑی ہیں۔ باقی جو ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔